감사합니다. Dios Padre viviente, te agradecemos. 우리 살아있는 동안에 당대의 세계복음화 이루어질 수 있도록 역사하여 주옵소서. Señor, ora para que la evangelización mundial pueda ser cumplida durante nuestros días. 이 시간이 하나님의 언약을 이루는 시간 되게 하여 주옵소서. Y permite que en este tiempo podamos cumplir tu pacto. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. Podemos tomar nuestro asiento. 하나님 말씀 보겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios. 마태복음 6장을 봅니다. Vamos a ver Mateo capítulo 6, 33절. el versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 저는 기도에 관하여 이 시간에 메시지를 하겠습니다. Hoy les compartiremos un mensaje acerca de la oración. 하나님의 백성에 가장 오해되어 있는 것 중에 하나가 기도입니다. Una de las cosas más malentendidas del pueblo de Dios es la oración. 기도를 많이 해야 된다는 사람도 있고요. Hay personas que dicen hay que orar mucho. 간절히 해야 된다는 사람도 있고요. Hay personas que dicen que hay que hacerlo con un corazón de anhelo. 금식해야 된다는 사람도 있습니다. Personas que dicen que hay que hacerlo en ayuno. 한국은 기도를 가르치는 학교도 있습니다. En Corea hay escuelas que enseñan la oración. 그런 이야기 무슨 말이냐면 기도가 많이 오해되어 있다 이 말이에요. ¿Y qué significa esto? Que la gente ha malentendido mucho lo que es la oración. 정확하게 말하면 기도도 오해되어 있지만 진짜 오해된 게 있습니다. Precisamente hablando, la oración sí está malentendida, pero hay algo mucho más malentendido. 복음이 오해되었기 때문에 기도가 오해되는 거예요. Debido a que el evangelio estamos malentendiéndolo, también la oración la malentendemos. 복음이 오해되니까 기도도 오해되고 찬양도 오해되고. Debido a que malentendemos el evangelio, malentendemos la oración y también la alabanza. 복음 하나가 오해되니까 나머지 모든 부분이 다 오해됩니다. Por malentender lo que es el evangelio, malentendemos todo lo demás. 제가 이 친구를 오해한다고 생각해 보세요. Imaginemos que yo malentiendo a la persona a la par mía. 이 친구 나를 죽이려고 한다. Esta persona me quiere matar, 오해한 겁니다. pero yo malentiendo. 근데 이 친구가 오해하고 나서 이 친구 나에게는 모든 행동은 다 오해되게 돼 있어요. Pero si yo malentiendo esto acerca de esta persona, todo lo que hace esta persona, yo también la voy a interpretar de diferente forma. 잘해주는 것도 오해가 됩니다. Incluso si esta persona me trata bien, yo lo malentiendo. 왜 잘해주지? ¿Por qué él me trata bien? 잘해주는 척하면서 죽이려고 그러나? Yo creo que me está tratando bien para que yo baje mis defensas y luego me va a matar. 물을 줍니다. Entonces, si me da agua, 오해한다니까요. entonces yo malentiendo. 독을 탔나? ¿Será que está mezclada con veneno? 얘는 정말로 나를 사랑해서 하는 건데 다 오해되게 돼 있어요. Y esta persona lo hace porque me ama en realidad, pero todo está malentendido. 기도가 문제가 아니고 찬양이 문제가 아니고 예배가 문제가 아닙니다. Entonces no es simplemente el asunto de la oración o la alabanza o dar el culto. 복음이 오해되니까 나머지 다 오해되는 거예요. Es que si hemos malentendido el evangelio, malentendemos el resto. 이번 3일 집회를 통하여 중요한 답을 꼭 얻을 수 있기를 바랍니다. Espero que durante esta conferencia de 3 días podamos encontrar una respuesta muy importante. 자, 일단 먼저 기도에 대해서 성경은 약속하고 있습니다. Primeramente, la Biblia nos promete acerca de la oración, 기도 응답에 대한 약속이 있습니다. acerca de las respuestas a la oración. 마태복음 7장 7절 8절에 보니까 구하라 그랬어요. En Mateo 7, de 7 al 8 nos dice pedir, 구하라, 찾으라, 문을 두드리라. nos dice pedir, buscar y llamar. 그럼 주실 것이다. Y entonces se os dará. 구하면 이마다 받을 것이다. Buscad y hallaréis. 받는 거 이전에 구하라고 말씀하셨어요. Antes de recibir nos dice que pidamos, 구하면 받는 거예요. que si pedimos se nos dará. 요한복음 14장 14절에 보니까 내 이름으로 무엇인지 내게 구하라. Juan 14:14 nos dice pedir cualquier cosa en mi nombre 내가 행할 것이다. y yo lo haré. 중요한 게 뭡니까? Que es lo importante, 약속하고 있는 거예요. que es una promesa la que nos da. 내 이름으로 내게 구하라. Entonces pedir en mi nombre, 약속하고 있습니다. esto nos lo promete. 하나님은 기도 응답에 대하여 약속하고 있어요. Dios nos promete acerca de lo que es la respuesta a la oración. 요한복음 16장 24절입니다. Y podemos ver en Juan 16:24. 구하라 그리하면 받으리니. Nos dice que pedir y recibiréis. 성경은 말하고 있습니다. Eso es lo que nos habla la Biblia. 기도 응답에 대해서 약속하고 있어요. Nos promete acerca de la respuesta a la oración. 로마서 8장 32절입니다. Y podemos ver también en Romanos 8:32. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 모든 것을 주시니가 우리에게 모든 것을 주시지 El 않겠냐? que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? 모든 것을 주시겠다고 약속하고 있어요. Entonces nos promete que nos dará todo. 야고보서 1장 5절입니다. Y si nosotros vemos Santiago 1:5, 지혜가 부족하거든 하나님께 구하라고 그랬어요. nos dice que si nos
falta la sabiduría que pidamos a Dios 후히 주실 것이다. y que nos lo dará. 성경은 분명히 여러분에게 약속하고 있습니다. Entonces la Biblia nos lo promete muy claramente. 하나님은 분명히 여러분에게 성경을 통해서 말씀하고 있습니다. Y la Biblia nos dice a través de la Biblia a nosotros 기도에 응답하겠다. que si nosotros oramos se nos dará. 자, 그러면 어떤 기도가 응답됩니까? Pero entonces, ¿qué oraciones son las que nos son respondidas? 하나님은 기도 응답을 약속하셨는데 Dios nos prometió darnos respuesta a la oración. 어떤 기도가 응답되냐 이 말이에요. Pero ¿qué oraciones son respondidas por Dios? 기도하는 사람들마다 응답받습니까? ¿Será que todas las personas que oran tienen respuesta? 이 땅의 기독교인들 응답받지 못하는 사람들 많습니다. Hay muchos cristianos que no pueden recibir respuestas a sus oraciones. 한국은 특별히 기도하는 사람들이 굉장히 많습니다. Especialmente en Corea hay muchas personas que oran. 밤 9시에 기도회가 있고요. A las 9 de la noche hay una reunión de oración. 새벽 5시에 기도회가 A 있습니다. las 5 de la mañana también. 한국은 기도하는 사람들이 많아요. En Corea hay muchas personas que oran. 산에 가면 기도원도 많고요. Y que uno va a las montañas y siempre encuentra centros de retiro de oración. 자기들끼리 기도회가 많이 있습니다. Hay muchas reuniones de oración entre las personas. 그러면 응답받냐 이 말이에요. Pero ¿será que son respondidas por hacer esto? 기도한다고 응답받는 게 아닙니다. No es que nosotros somos respondidos a la oración por el simple hecho de orar. 하나님은 약속하셨는데 하나님의 백성은 응답을 못 받고 있어요. Es que Dios ha prometido la respuesta, pero el pueblo de Dios no está pudiendo recibir las respuestas. 응답받아야 합니다. Debemos de poder recibir las respuestas. 자, 그럼 어떻게 기도하면 응답받습니까? Y entonces, ¿cómo debemos de orar para ser respondidos? 첫 번째입니다. Lo primero, 먼저 기도해야 되는데 primero debemos de orar. 누가 gido해야 되냐? Pero ¿quién debe de orar? 마태복음 7장 9절에 11절에 보니까 너희 아버지께서라고 돼 있어요. Mateo 7, del 9 al 11 nos dice su padre. 너희 아버지께서 Su padre. 하나님의 자녀가 기도해야 됩니다. Es decir, los hijos de Dios son los que deben de orar. 교회 오는 사람들 중에 하나님의 백성이 아닌 사람이 꽤 많습니다. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia que no pertenecen al pueblo de Dios. 성경대로 예수를 그리스도로 믿지 못하는 사람들이 많이 있습니다. Muchas personas no pueden creer de acuerdo a la Biblia que Jesús es el Cristo, 자기 육신을 위해서 교회를 왔어요. sino han venido a la iglesia por su carne 아직까지 계시가 안 된 겁니다. y todavía no han tenido una revelación. 예수를 그리스도로 안 믿고 있어요. No creen en Jesús como el Cristo, 근데 기도하는 거죠. pero oran. 응답을 못 받을 수밖에. Entonces, claro que no pueden recibir respuestas. 누가 기도해야 응답받냐? ¿Quién debe de orar para recibir las respuestas? 하나님의 자녀가 응답받습니다. Los hijos de Dios son los que reciben respuesta. 통역하는 분은 우리를 위해서 많이 헌신합니다. Entonces el intérprete, por ejemplo, se ha esforzado. 통역도 하죠, 심부름도 하죠, 하는 일이 많아요. Entonces él podrá interpretar, se podrá encargar de otras diligencias, otras cosas. 공항에 가다가 잡혀가지고 말이 안 통해서 무불로 오고. Entonces, digamos, si en realidad nosotros nos perdemos y no podemos hablar, llamamos un intérprete. 저를 위해서 하는 일이 많습니다. Hay muchas cosas que puede hacer un intérprete, 한 번도 제가 용돈을 줘본 적이 없어요. pero yo nunca le he pagado. 근데 한국에 가면 집에 12살짜리 딸이 있습니다. Pero yo tengo en mi casa a una hija, ella tiene 12 años. 걔는 저를 위해서 하는 일이 없어요. Ella no hace n다 por mí. 걔는 나를 위해서 하는 일이 없다니까. Ella no hace nada para mí, 그래서 내게 계속 돈을 받아가요. pero siempre recibe el dinero que yo le doy. 아무것도 안 하는데 돈을 Ella no hace 받아간다. nada, pero siempre yo le doy dinero. 제게 누가 더 중요하죠? Entonces, para mí, ¿quién es más importante? 이 친구가 훨씬 더 중요해요. En realidad, el intérprete podría jugar un papel importante, 근데 응답은 저 친구가 받는다니까. pero la respuesta es que la recibe mi hija. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님의 자녀. Porque si somos hijos de Dios, 우리 딸은 가끔씩 돈이 필요할 때 애교 이런 걸 부립니다. entonces cuando mi hija necesita dinero siempre me pide de una forma muy amorosa. 아빠 사랑해 뭐 이런 것도 하고요. Entonces me dice, sí, te amo, padre. 제가 잘 안 들었지만 이런 것도 하고요. Y entonces cuando yo no le escucho, pues ella me insiste de esa forma. 얘가 내한테 그래 보세요. Pero imagínense que el intérprete me haga eso. 이래 보세요. Imagínense que él me haga algo así. 한 대 맞지. Entonces yo le pegaría. 훨씬 더 중요하고 Pero entonces esto es importante. 사실은 나를 위해서 많이 헌신하고 En realidad el intérprete ha hecho muchas cosas. 이 친구 없으면 아무것도 못해요. Y si él no estuviera, pues estaría muy limitado. 아무것도 안 하는 내 딸이 받는다니까. Pero en realidad es que mi hija no hace nada tampoco. 누가 기도해야 됩니까? Entonces, ¿quién es quien debe de orar? 하나님의 자녀가 기도하는 Los 거. hijos de Dios cuando oran, eso es lo importante. 그 기도가 응답받습니다. Y estas oraciones son respondidas. 두 번째입니다. Lo segundo, 야고보 1장
1장 6절 8절에 보니까 Si nosotros podemos ver en Santiago 1:6, 오직 믿음으로 구하라 그랬어요. nos dice que tenemos que pedir en fe. 마태복음 21장 20절에 보니까 기도할 때 믿고 구한 것은 다 받는다. En Mateo 21 nos dice que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. 마가복음 11장 24절에 보니까 기도하고 구한 것은 다 받은 줄로 믿으라. Marcos 11:24 nos dice que todo lo que habemos pedido, que creamos que ya lo tenemos. 어떤 기도가 응답이 되냐? Entonces, ¿qué oraciones son las respondidas? 하나님이 내게 응답할 능력이 있음을 믿는 자의 기도가 응답됩니다. Aquellos que creen que Dios tiene la capacidad, el poder para respondernos, son los que son respondidos en sus oraciones. 우리에게 어떤 믿음이 필요하냐? ¿Qué fe necesitamos nosotros? 하나님은 내게 응답하실 수 있다. Que Dios me puede responder. 그 사람이 응답받는 겁니다. Ellos son los que son respondidos. 세 번째 어떤 사람이 응답받습니까? Entonces, ¿qué personas reciben respuestas? 말씀을 붙잡고 기도하는 자의 기도를 응답받습니다. Las oraciones de aquellas personas que se aferran a la palabra son las que son respondidas. 요한복음 15장 7절입니다. Si podemos ver nosotros en Juan 15:7. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 Nos dice que si las palabras de Él permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en Él, 그 뒤에 우리는 무엇이든지 원하는 대로 구하라의 핵심이 있겠지만 entonces, claro, nosotros sí tenemos que pedir todo lo que queramos después de eso, sí. 여기서 진짜 핵심은 내 말이 너희 안에 이랬어요. Y nos puede parecer que ese es el núcleo, pero no, es que si mis palabras permanecen en vosotros, dijo Él. 말씀을 붙잡고 기도해야 됩니다. Debemos de aferrarnos a la palabra al orar, 자기가 원하는 것을 위해서 하는 것이 아니고 no de acuerdo a lo que nosotros queremos, 말씀을 붙잡고 해야 돼요. sino aferrarnos a la palabra. 이 부분을 나중에 설명하겠습니다. Eso es algo que explicaremos un poco más adelante. 누가 응답받냐? Pero ¿quién recibe las respuestas? 하나님의 뜻대로 하는 기도가 응답받습니다. Las oraciones hechas de acuerdo a la voluntad de Dios son respondidas. 요한일서 5장 14절 15절에 보니까 Y si nosotros podemos ver en primera de Juan, nosotros vemos 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. que nosotros si pedimos de acuerdo a su voluntad recibiremos. 그의 뜻대로 무엇을 구하든지 들으심이라. Entonces cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él lo escuchará. 하나님의 뜻대로 구하는 기도가 응답됩니다. Entonces las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios son respondidas. 요한일서 3장 22절입니다. Y si nosotros vemos en primera de Juan 3:22 무엇이든지 기도하면 응답받는데 que si nosotros pedimos, entonces recibimos. 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 이렇게 되어 있습니다. Pero nos dice que si nosotros guardamos un mandamiento, si lo hacemos, 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 자의 기도를 하나님이 들으신다. entonces Dios escucha las oraciones de aquellos que guardan sus mandamientos. 자, 기억할 수 있기를 바랍니다. Entonces espero que podamos recordar esto. 기도를 많이 했는데 왜 안 될까? Entonces, ¿por qué es que oramos tanto pero no resultan las cosas? 기도를 정말로 많이 하는데 응답이 없다. Y si nosotros oramos mucho pero no tenemos respuesta, 그는 기도 문제가 아닙니다. no es cuestión de la oración en sí. 점검해 보셔야 됩니다. Tenemos que examinarnos. 복음이 오해되어 있어요. Es que nosotros hemos malentendido el Evangelio. 복음을 틀리게 알고 있으면 아무리 해도 안 되는 것입니다. Si conocemos el Evangelio de forma errónea, no resulta nada. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 내게 있어야 되고요. Debemos de tener la fe de creer en Jesús como el Cristo a nosotros. 그 사람에게 하나님은 기도를 약속하고 있습니다. Y Dios nos promete la oración. 응답 주시겠다는 거예요. Dice que nos va a dar respuesta. 자, 그럼 어떤 사람이 응답받느냐 이야기했습니다. Entonces, ¿qué personas? Ya les hablé de qué personas reciben respuesta. 세 번째 기도 응답의 방법입니다. Y entonces la forma de la respuesta o la oración, ¿cuál es? 하나님은 귀신이 아닙니다. Es que Dios no es un demonio. 무조건 응답 주지 않습니다. No es alguien que solo nos da respuestas porque sí. 여러분의 자녀가 위험한 것을 달라고 줍니까? Por ejemplo, cuando sus hijos les piden algo peligroso, ¿ustedes se lo darían? 아무거나 줍니까? ¿Le darían cualquier cosa a sus hijos? 안 줍니다. No se los dan. 하나님은 인격의 하나님입니다. Es que Dios es un Dios con una personalidad. 그 사람의 시간표를 보고 주는 거예요. Y entonces nos da las cosas de acuerdo a la hora de Dios para nosotros. 예, 주로 하나님 백성은 네 가지로 응답받습니다. Y entonces las personas, el pueblo de Dios recibe 4 tipos de respuesta generalmente. 첫 번째로 적시로 응답받을 때가 많습니다. Lo primero es que a la hora de pedir lo recibimos. 기도하면 적시로 응답돼요. Entonces cuando oramos al mismo instante no se ha respondido. 두 번째 나중에 응답되는 것도 있습니다. Lo segundo es que a veces se nos responde más adelante. 지금은 아니고 나중에 No ahora sino después. 그런 게 많지요. Hay casos así. 여러분 자녀를 키울 때 그런 거 많지 않습니까? Cuando nosotros criamos a los hijos es así muchas veces. 나중에 응답됩니다. Después no se ha respondido. 세 번째입니다. Y lo tercero. 하나님은 더 좋은 것으로 다른 것으로 응답하는 게 많습니다. Hay muchos casos en donde Dios nos responde con algo mejor.
그런 게 많아요. Hay muchos casos así. 나는 이게 필요한 것 같아. Y a mí me parecía que yo necesitaba esto. 전능하신 하나님 볼 때는 아닌 거예요. Pero para el Dios Todopoderoso no. 이걸 주시죠. Y me da lo otro. 이렇게 응답할 때가 많습니다. Hay muchas veces que no responde así. 네 번째, Y lo cuarto 무응답입니다. es cuando no nos responde. 이것도 응답입니다. Esto también es una respuesta. 야고보서 4장 23절 이렇게 말합니다. En Santiago 4:23 nos dice de esta forma. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 Entonces nos dice que nosotros no obtenemos porque no hemos pedido. 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이라. Y entonces nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 잘못 구하는 거예요. Entonces pedimos mal. 지금 구하면 안 되는 거야. Entonces cosas que no deberíamos de estar pidiendo. 지금은 필요하지 않아. Cosas que no son necesarias a nosotros. 그러면 하나님 응답지 않는 거죠. Y entonces Dios no nos responde. 이 네 가지입니다. Esos son los cuatro. 적시로 응답되는 게 많고요. Veces que se nos responde de inmediato. 나중에 응답되는 것도 있고요. O a veces se nos responde después. 더 좋은 거로 바꾸시는 것도 있고요. O hay cosas que se nos responde aún con cosas mejores de lo que pensábamos. 응답하지 않는 것도 있습니다. O casos en donde no se nos responde. 이게 다 응답입니다. Pero todas estas son respuestas. 자, 그러면 4번에 참된 기도입니다. Y entonces la verdadera oración en el punto 4 que ustedes tienen en su lección. 어떤 기도가 성경에서 말하는 진짜 기도냐? ¿Cuál es la verdadera oración de lo que nos quiere hablar la Biblia? 모든 종교는 기도가 있습니다. Todas las religiones tienen una oración. 불신자들도 기도합니다. Los no creyentes incluso oran. 응답 받을까요? 못 받을까요? Pero ¿será que ellos son respondidos o no? 응답 받습니다. Ellos sí reciben respuesta. 누가 주는 거죠? Pero ¿quién les da la respuesta? 귀신이 주는 거예요. Los demonios. 그게 문제예요. Ese es el problema. 불신자 중에 응답 받는 사람이 있다니까요. Porque hay no creyentes que tienen respuesta. 한국에 유명한 이단이 있습니다. Hay una secta muy famosa en Corea. 하루 종일 기도만 해요. Todo el día oran. 기도하고 나면요 공중 부양을 해요. Y cuando ellos oran empiezan a levitar. 사람이 오지 않습니까? Y entonces la gente viene. 과거를 알아맞추고 미래에 답을 준다니까요. Y entonces ellos adivinan el pasado de estas personas y les dicen el futuro de estas personas. 문제 있어 왔다가 이 사람이 만나면 모든 답이 다 나오는 거예요. Y entonces cuando uno tiene un problema va a estas personas y estas personas le dicen todo lo que tiene que hacer. 그러니까 따라갈 수밖에 없는 거죠. Y entonces estas personas siguen a estos adivinos. 많은 사람들이 따라갑니다. Y mucha gente lo sigue. 불신자도 그렇게 응답받는다니까요. Los no creyentes reciben esa respuesta también. 그건 하나님이 주시는 게 아닙니다. Pero eso no es algo que Dios da, 귀신이 주는 거예요. sino es algo que los demonios dan. 사단이 주는 겁니다. O la gente. 마지막에 다 실패하게 되어 있습니다. Y al final todos estos fracasan. 자, 신자의 기도는 뭐 어떤 겁니까? Entonces un creyente, ¿cómo ora? 마태복음 6장 7절 8절에 보니까요. Nosotros si vemos en Mateo 6, del 6 al 7. 골방에 들어가서 기도해라 되어 있습니다. Del 7 al 8, perdón, nos dice que nosotros entremos en un cuarto a orar. 그럼 골방 들어가서 하는 기도는 다 응답된다 그 말입니까? Y significa que cuando nosotros entramos a un cuarto aislado a orar, entonces todo se nos responde. 아닙니다. 하나님 앞에서 기도하라는 거예요. No es eso, sino que la intención aquí es que oremos ante Dios. 하나님께 기도해라 이 말이에요. Que oremos ante Dios. 많은 유대인들이 일부러 기도 시간에 이게 시장으로 나갑니다. Muchos judíos a la hora de la oración, ellos iban al mercado a propósito. 정시 시간 되면 딱 끌어서 하나님께 기도하는 거죠. Cuando llegaba la hora marcada en donde ellos oraban, iban y se arrodillaban ante Dios. 왜요? ¿Por qué? 사람들이 보라고. Y lo hacían en esos lugares para que la gente los viera. 난 신앙 좋다 이거 보라고. Y entonces que miren, mi fe es muy buena. 난 빠지지 않고 하나님께 늘 기도하고 있다 이거 보라고. Y para que la gente notara, yo hago la oración ante Dios sin falta. 그런 거 하지 마라 이 말이에요. Pero aquí nos está diciendo que no hagamos esto, 기도는 하나님께 해라. sino que la oración tiene que ser ante Dios. 하나님이 알고 계신다. Y Dios lo sabe. 하나님께 기도해라. Debemos orar ante Dios. 그러면서 중언부언하지 마라. Y entonces que no debemos de repetir vanas cosas. 그런 기도가 많습니다. Hay muchos casos así. 뭘 기도하는지도 모르게 계속 그냥 하고 있어요. Uno no sabe que está orando y sigue repitiendo. 끝나고 나면 자기가 뭐 기도했는지도 몰라요. Y al final de la oración uno no sabe ni qué pidió. 중언부언입니다. Y entonces uno hace repeticiones vanas. 그런 기도 말고. No oraciones así. 자, 그럼 참된 기도에 설명하겠습니다. Entonces, ¿qué es la verdadera oración?
자, 성경에 나오는 기도는 언약을 붙잡고 하는 기도였어요. La oración en la Biblia nosotros vemos que era una oración aferrada al pacto. 사도행전 1장 4절에 보니까 성령이 너에게 임하실 것이다. Entonces nosotros vemos en Hechos 1 del 1 al 4 que el Espíritu Santo vendría sobre los miembros de la iglesia primitiva. 그러니까 떠나지 말고 기다리라. Por eso no se vayan sino esperen. 1장 8절에 성령이 임하시면 땅까지 증인될 것이다. Y en Hechos 1.8 cuando venga el Espíritu sobre vosotros me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 11절에 재림의 언약을 붙잡았습니다. Y entonces se aferraron al pacto de su segunda venida en el versículo 16. 이렇게 언약을 붙잡고 13절, 14절 오로지 기도했다. El versículo 11. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron aferrados al pacto? En Hechos 1, del 13 al 14, ellos estuvieron unánimes en oración y ruego. 이게 기도입니다. Eso es la oración. 하나님의 약속을 붙잡고 Se aferraron a la promesa de Dios 생명 걸고 하는 것. y dieron toda su vida para esto. 이게 기도입니다. Eso es la oración. 떼쓰는 게 아닙니다. No es el esforzarse solamente. 필요하니까 떼쓰는 게 아닙니다. No es como lo necesito, yo insisto. 그는 기도 아니에요. Eso no es la oración, 언약을 붙잡고 sino el aferrarse al pacto, 약속을 붙잡고 하는 거예요. aferrarse a la promesa, 하나님께서 하실 것을 약속을 붙잡고 aferrarse a lo que Dios va a hacer como una promesa. 생명 걸고 하는 거 그게 기도입니다. Y el dar la vida por esta oración. 이때 어떤 일이 벌어졌습니까? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? 사도행전 2장 1절에 47절 하나님의 역사하심이 나타났죠. Podemos ver en Hechos 2 que ocurrió la obra de Dios. 이게 진짜 기도 응답이고요. Eso es la verdadera respuesta a la oración. 성령의 임재, Vino el Espíritu Santo. 성령이 임하시니까 전도의 문이 열리고 말씀이 성취되고 3,000명이 돌아오고 Y cuando vino el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se abrieron las puertas para el evangelismo y 3,000 aceptaron al Señor. 이게 초대교회 기도입니다. Esto fue la oración de la iglesia primitiva. 약속을 붙잡고 하죠. Se aferraron a la promesa. 생명 걸고 하는 거예요. Ellos dieron su vida por esto. 그러니까 사도행 2장의 응답이 나타나는 겁니다. Y por eso es que vemos las respuestas como en Hechos 2. 쿠바 땅에 이 응답이 있기를 바랍니다. Y espero que en la tierra de Cuba esta respuesta se manifieste también. 자, 그럼 바울 한번 보세요. 바울. Entonces fijémonos en Pablo. 골로새서 4장 23절에 바울이 이렇게 기도하고 있습니다. Nosotros podemos ver en Colosenses 4 del 2 al 3 cómo oraba Pablo. 우리를 기도 부탁하는 내용이에요. Él pedía la oración a los creyentes. 전도할 문이 열리도록 기도해달라. Y él pedía para que se abriera puerta para la palabra. 그 전도할 문이 열리면 그리스도의 비밀을 담대히 말할 수 있도록 기도해달라. Y entonces pedía la oración, si se abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 이게 바울의 기도입니다. Esa era la oración de Pablo. 막 외친 게 아닙니다. No era gritar simplemente. 막 떼쓴 게 아닙니다. No era simplemente insistir, 언약을 붙잡았어요. sino se aferraba al pacto. 세계복음화라고는 언약. Se aferraba al pacto de la evangelización del mundo. 당대 세계복음화라는 언약을 붙잡은 거예요. Se aferraba al pacto de la evangelización del mundo en nuestros días. 그것 때문에 전도의 문이 열리도록 기도하고 Y oraba para que se abrieran las puertas para la palabra por esto. 그 열리면 그리스도의 비밀을 담대히 말할 수 있게 해달라고 기도하고 Y también oraba para que si se abrieran las puertas que él pudiera dar a conocer el misterio de Cristo con denuedo. 성경은 다 이렇게 돼 있어요. Y toda la Biblia lo podemos ver. 구약의 다니엘의 기도를 한번 보세요. Podemos ver la oración de Daniel en el Antiguo Testamento. 하루에 3번씩 기도했죠. 3 veces al día oraba. 그냥 기도한 게 아닙니다. Y no solo oraba porque sí, 예루살렘을 향하여 창문을 열어놓고 기도했어요. sino él abría también las ventanas a Jerusalén y él oraba así. 창문을 열었다는 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es que haya abierto las ventanas, 왜 그렇게 했냐는 거예요. pero ¿por qué él lo hacía de esta forma? 예루살렘 회복, 그걸 언약으로 붙잡고 살았던 사람입니다. Es que era una persona que se aferraba al pacto de la restauración de Jerusalén. 예루살렘에 이 이스라엘 땅에 오셔야 될 그리스도, Es que en Jerusalén, en la tierra de Israel, iba a venir el Cristo. 그 언약을 붙잡고 기도했던 사람. Él se aferraba a este pacto y oraba de esta forma. 성경은 다 그렇게 돼 있어요. Toda la Biblia lo podemos ver así. 약속을 붙잡았고 Es que se aferraban a la promesa. 그 붙잡고 생명 걸고 기도했습니다. Se aferraban a la promesa y daban su vida para orar. 그러니까 응답이 오는 거죠. Por eso es que venían las respuestas. 그럼 이 시대의 기독교인들의 기도는 어떻습니까? Pero ¿cómo es la oración del creyente hoy en día? 이런 게 없어요. No podemos ver todo esto. 그냥 해요. Solo oran. 돈 달라, Dame dinero. 건강 달라, Dame salud. 축복해달라, Dame bendición. 뭐 해달라, Dame esto. 뭐 해달라, Dame lo otro. 달라, Dame. 달라. Y dame. 그게 이 시대 기독교인들의 기도라니까요. Esta es la oración del creyente hoy en día. 성경하고 다르다니까요. Es diferente a lo que nos dice la Biblia. 언약을 붙잡고 Hay que aferrarse al pacto. 생명 걸고 기도한 Y 거예요. hay que dar la vida en oración. 사도행 2장의 응답이 나타난 겁니다. Y podemos ver las respuestas entonces de Hechos 2. 자, 그럼 성경에서 저 기도한 내용을 한번 실제로 한번 보겠습니다. Y entonces vamos a ver las oraciones en realidad de la Biblia. 다니엘 6장 10절에 보니까 하루에 3번씩, En Daniel 6:10 nos dice que 3 veces al día oraba. 사도행전 3장 1절에 보니까 제9시 기도 시간에, Y en Hechos 3:1 podemos ver que en la novena hora de oración subía. 사도행 10장 3절에
그리고 구시기도 시간에 Y también en Hechos 10:3 podemos ver en la novena hora de oración 어떻게 기도했냐? cómo ellos oraban. 시간을 정해놓고 기도. Ellos marcaban una hora para orar. 시간을 지키고 기도했단 말이 아닙니다. Y entonces no significa que simplemente ellos eran puntuales, 언약 중심으로 인생을 살았다는 거예요. sino que ellos vivían en torno al pacto, 하나님이 나를 통해서 행하신 그 언약 중심으로 인생을 사는 거예요. sino que ellos vivían verdaderamente en torno, centrados en el pacto que Dios iba a cumplir en sus vidas. 예수가 그리스도라는 이 언약이 성취될 것을 붙잡고 인생을 사는 거예요. Entonces ellos se aferraban al pacto de Jesús y de Cristo que iba a ser cumplido en sus vidas y vivían así. 세계복음화라고는 언약을 붙잡고 인생을 산 거예요. Ellos vivían su vida en torno al pacto de la evangelización mundial. 그것 때문에 시간 정해서 계속 기도하는 겁니다. Y por eso es que ellos definían una hora para orar. 그게 정식기도입니다. Esto es una oración a tiempo marcado. 시간을 정해서 계속 기도하는 거예요. Ellos definían una hora para seguir orando. 에베소 6장 18절에 보니까 무시로 기도했다고 되어 Y 있습니다. podemos ver nosotros en Efesios 6 orando a todo tiempo, constantemente. 교회에서만 기도한 게 아니고 No solo en las iglesias oraban, 밥 먹을 때만 기도하는 게 y no 아니고 solo cuando ellos comían, 움직이면서 계속 기도하는 거예요. sino al moverse constantemente ellos oraban. 차 타고 오면서 계속 기도하시고 Y en el carro ellos oraban. 뭐 사람 만나러 갈 때 계속 기도하면서 가시고 O cuando ellos se iban a encontrar con alguien oraban. 내가 살아야 되는 목적이 분명하면 그렇게 되게 돼 있어요. Porque si es clara la razón por la que debemos de vivir, entonces esto resulta. 하나님이 내게 주신 언약이 없으면 그렇게 안 되게 돼 있어요. Pero si no hay un pacto que Dios me ha dado, entonces yo no tengo razón por qué hacerlo. 내가 살아야 될 이유가 없는 사람은 그런 기도가 안 된다니까. Las personas que no tienen un motivo para vivir no pueden orar así. 내가 살아야 될 이유가 있어. Pero si yo tengo una razón para vivir, 세계복음화, la evangelización del mundo, 당대 la 세계복음화 evangelización mundial en nuestros días, 이 머릿속에 들어갔어요. si eso ha entrado en mi cabeza 그게 가슴을 쳐. y eso golpea mi corazón, 그럼 시간 정해서 기도할 수밖에 없고 entonces yo no tengo más opción, yo no puedo no orar en un tiempo marcado. 짬날 때마다 기도할 수밖에 없는 거예요. Y entonces siempre que tenga tiempo yo oro. 그렇지 않겠습니까? ¿O no sería así? 자, 어떤 청년이 하나 있습니다. Hay un joven 좋아하는 여자가 생겼어. y hay una mujer que le gustó a él. 24시간 생각이 나요. Entonces las 24 horas empieza a pensar en esa persona. 당연한 거죠. Es natural o no. 하나님 언약이 내 언약이 되었어. Pero si el pacto de Dios se vuelve mi pacto, 24시간 생각날 수밖에 없는 거예요. las 24 horas yo pienso en eso. 시간 정해놓고 기도하고 Y entonces yo pongo un tiempo para orar 무시로 기도하고 y oro constantemente. 이게 하나님의 백성입니다. Este es el pueblo de Dios. 교회 와서만 기도하는 게 아닙니다. No solo orar aquí en el templo, 무시로 sino constantemente. 시간 정해놓고 Y también en un tiempo marcado. 그러다가 특별한 사건이 생기는 거예요. Y cuando ocurre algo especial. 사도행 13장 보니까 바울이 서기서 파송을 받습니다. Pues cuando nosotros vemos Hechos 10:13, nosotros podemos ver cómo Pablo es comisionado como misionero. 특별한 사건이죠. Es algo especial. 중요한 시간이죠. Es un tiempo importante. 여기서 특별 기도를 시작하는 Y 거죠. entonces él empieza una oración especial. 일단은 금식을 하기도 하고 Él ayuna en ese tiempo. 아무 일을 하지 말고 그것만 딱 놓고 기도하기도 하고. Entonces, ¿qué es lo que hace? No mira nada más, sino ora solamente por esto. 여러분 개인과 교회에 기도가 회복될 수 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente ustedes como persona y en su iglesia se pueda empezar esta oración. 불신자처럼 기도하지 말고 신자의 응답을 얻을 수 있기를 바랍니다. Espero que no oren como un incrédulo, sino que tengan la oración de un creyente y estas respuestas también. 자, 18가 참된 교회입니다. Vamos a ver la siguiente lección, la verdadera iglesia. 자, 참된 교회. Verdadera iglesia. 자, 교회의 정의가 뭡니까? ¿Cuál es la definición de una iglesia? 예수를 그리스도로 믿는 자가 교회입니다. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 개인이 교회고요. Es que el individuo que cree que Jesús es el Cristo es iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 자들이 이런 모임이 교회입니다. Y la reunión de aquellos que creen que Jesús es el Cristo es iglesia. 자, 그럼 물어보십시다. Entonces preguntemos. 예수를 그리스도로 안 믿지만 그런 교회가 있어. Entonces puede haber una reunión de gente que no crea que Jesús es el Cristo. 그럼 교회일까요? ¿Es iglesia? 아니에요. No, ¿verdad? 예수를 그리스도로 믿는 개인이 교회고 Entonces el individuo que cree que Jesús es el Cristo es iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 자들의 모임이 교회인 Y 거예요. la reunión de aquellos que creen que Jesús es el Cristo son iglesia. 그러니까 교회의 기초가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? 마태복음 16장 16절에 베드로가 고백합니다. Podemos ver en Mateo 16:16 lo que confiesa Pedro. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그랬더니 예수님께서 18절에 말씀합니다. Y entonces Jesús en el versículo 18 responde. 너는 베드로라 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 반석입니다. Entonces la fe de creer en Jesús como el Cristo es la roca. 이 반석 위에 세워진 게 교회예요. Y lo que es levantado sobre esta roca es iglesia. 쉽게 말하면 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음 위에 세워진 게 교회입니다. En otras palabras,
levanta sobre la fe de creer en Jesús como el Cristo, se levanta la iglesia. 그렇게 예수를 그리스도로 믿으면 무너지지 않게 돼 있어요. Y si creemos que Jesús es el Cristo y tenemos esta fe, no caemos. 그럼 전 세계 교회 한번 보세요. Pero miren a la iglesia de todo el mundo. 무너지고 있어요. Se está cayendo. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 교회 아니에요. Porque no es iglesia. 분명히 예수님이 말씀하셨습니다. Jesús dijo claramente, 음부의 근세가 이기지 못할 것이다. las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. 그게 교회입니다. Y esa es la iglesia. 음부의 근세가 이기지 못할 것이다. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. 그런데 무너지고 있잖아요. Pero hoy están cayendo. 왜 그러냐 이 말이에요. ¿Por qué? 답을 얻어야 됩니다. Tenemos que tener una respuesta. 요한일서 5장 1절에 보니까 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자라 그랬어요. Primera de Juan 5.1 nos dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음만이 세상을 이긴다고 돼 있어요. Y nos dice que solamente la fe de creer en Jesús como el Cristo vence al mundo. 분명히 이긴다고 돼 있어요. Y nos dice vence al mundo. 주님도 말씀하셨습니다. Y el Señor lo dijo. 내가 세상을 이겼다. Yo he vencido al mundo. 그러니 담대해라. Y por eso pueden tener valor. 그럼 교회는 무너지지 않습니다. Y entonces la iglesia no tiene que caer. 반석 위에 씌어져 있어요. Y entonces tiene que estar parado sobre la roca. 무너지지 않는 게 교회입니다. Y lo que no cae es iglesia. 근데 무너지고 있다면 Pero está cayendo hoy. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 열심이 부족할까요? ¿Porque les falta diligencia? 기도가 작을까요? ¿Porque les falta oración? 아니라니까요. No es eso. 교회가 아닌 거예요. Es que no son iglesia. 그러니까 무너집니다. Por eso es que caen. 하나님은 무너지지 않는 교회를 세웠는데 전 세계 지금 다 무너지고 있어요. Dios levantó una iglesia que no cae, pero en todo el mundo se está derrumbando. 반석 위에 세워야 합니다. Debemos de levantarnos sobre lo que es la roca. 모래 위에 세워진 교회가 많습니다. Hay muchas iglesias levantadas sobre arena. 그러니까 비바람이 치니까 무너지는 거예요. Por eso es que viene la lluvia y se derriba. 사건이 일어나니까 무너지는 거예요. Y ocurre algo y se derriba. 쿠바에 정말로 교회다운 교회 회복될 수 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente la iglesia digna de ser llamada iglesia se restaure en Cuba. 그러려면 열심 가지고 안 돼요. Y entonces no es con diligencia que lo hacemos, 성경의 복음이어야만 합니다. sino debe de ser con el evangelio de la Biblia. 그러면 절대로 안 무너지게 돼 Y si 있어요. es así, entonces no caemos. 하나님은 그 교회를 기다리시는 Y 거예요. Dios espera a esta iglesia. 그 교회를 통하여 세계복음 하시는 거예요. Y a través de esa iglesia Dios quiere hacer la evangelización del mundo. 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. 교회의 시작은 어떻게 해서 ¿Cómo 시작됐습니까? empezó la iglesia entonces? 약속을 붙잡고 기도하면서 시작된 것이 초대교회입니다. Lo que empezó cuando ellos se aferraron a la promesa y oraron fue la iglesia primitiva. 사도행전 1장 4절, 8절, 11절 하나님의 약속을 붙잡았어요. Cuando nosotros vemos Hechos 1, 4, 8, 11, podemos ver que ellos se aferraban a la promesa de Dios. 성령 보내주겠다는 약속, 세계복음화의 약속, 재림의 약속. Podemos ver que se aferraban a la promesa de la venida del Espíritu Santo, la evangelización mundial y la venida del Señor. 이 약속을 붙잡고 생명 걸고 13절, 14절에 기도합니다. Y ellos se aferraban a esa promesa y daban su vida, entregaban su vida en oración en el versículo 13 y 14 del capítulo 1 de Hechos. 그게 성령이 임했습니다. Y entonces llegó el Espíritu Santo. 그러면서 시작된 게 교회입니다. Y entonces lo que empezó fue la iglesia. 이게 교회의 시작입니다. Este es el comienzo de la iglesia. 그래서 진짜 하나님 원하시는 교회는 세 가지 표징이 있습니다. Por eso es que vemos nosotros tres marcas de la iglesia que Dios verdaderamente desea. 첫 번째는 올바른 말씀이 선포돼야 돼요. Primero es que se debe de compartir la palabra correcta. 성경 가지고 막 설교한다고 교회가 아닙니다. Porque no solo por agarrar una Biblia y predicar con ella es que somos iglesia. 성경 기록 목적이 있습니다. Porque la Biblia tiene un objetivo por su escritura. 이 땅에 그리스도를 보내신 목적이 있습니다. Hay una razón por la que Cristo fue enviado a esta tierra. 예수를 그리스도로 믿게 하려고 하신 거예요. Es que fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 그러면 설교는 뭐 해야 되냐? Y entonces la prédica, ¿qué debe de ser? 아브라함 이야기를 하든 다윗 이야기는 상관이 없습니다. Ya sea si hablamos de Abraham o de David, no importa. 아브라함 이야기를 통해서 예수가 그리스도라는 사실을 설명해야 돼요. Pero a través del hablar de David debemos de explicar la verdad que Jesús es el Cristo. 그것 때문에 성경 주셨으니까. Porque para eso nos es dada la Biblia. 그것 때문에 교회 세우셨으니까. Y porque por eso es levantada la iglesia. 그래서 교회는 어떤 게 교회냐? Entonces, ¿qué es una iglesia? 강단에서 예수가 그리스도임이 계속 설명되는 거. Es un lugar en donde desde el púlpito se proclama constantemente que Jesús es el Cristo. 그게 교회입니다. Eso es la iglesia. 강단의 그 메시지가 다 사라졌다니까요. Pero en los púlpitos de hoy ha desaparecido este mensaje. 성도가 지켜야 될 7가지 습관 뭐 이런 거 필요 없어요. Y entonces los 7 hábitos del creyente, esas cosas no son tan necesarias. 그건 설교 아니라니까요. Eso no es un mensaje. 큰일 나는 거예요. Es algo grave. 그는 교회 아닙니다.
아닙니다. No es iglesia esto, 예수를 그리스도를 믿어야 구원받습니다. sino debemos de creer en Jesús como el Cristo para ser salvos. 예수를 그리스도를 믿어야 하나님의 자녀가 돼요. Y debemos de creer que Jesús es de Cristo para ser hechos hijos de Dios. 그래서 교회에서는 날마다 예수가 그리스도라고 선포돼야 됩니다. Por eso es que la iglesia debe proclamarse todos los días que Jesús es de Cristo. 올바른 말씀이 선포되어야 그게 교회입니다. Debe de predicarse la palabra correcta para que seamos iglesia. 두 번째가 올바른 성례의 집행입니다. Lo segundo podemos ver que es la ejecución de esos deberes sagrados. 예수님께서 이거 지키라고 말씀하셨어요. Es que Jesús dijo que guardemos algunas cosas. 그래서 세례, 성찬 반드시 교회는 해야 합니다. Entonces, por ejemplo, lo que es el bautismo o la cena del Señor se debe hacer en la iglesia. 또 하나가 근징입니다. Otra cosa es que verdaderamente se debe de hacer esos deberes. 어떤 교회는 이렇게 틀린 것을 하는데도 그냥 가만 놔둡니다. Digamos el redarguir, porque algunas iglesias hacen cosas erróneas y dejan a la gente quieta. 성경은 그렇게 되어 있지 않습니다. Pero la Biblia no nos dice esto. 복음은 너무너무 중요한 겁니다. Es que el evangelio es algo sumamente importante. 교회는 굉장히 복음으로 순수함이 있어야 합니다. Y el evangelio debe de ser mantenido puro en la iglesia. 이단 사상들이 들어오면 안 되게 돼 있어요. Entonces no deben de entrar algunos pensamientos sectarios. 들어왔을 때는 그걸 잘라내야 돼요. Y cuando esos entran debemos de nosotros discernirlos y cortarlos. 잘라낸다는데 포인트가 있는 게 아닙니다. Pero el punto no es cortar cosas, 교회는 교회다워야 된다는 거지. sino que la iglesia debe de ser digna de ser llamada iglesia. 그래서 잘못된 거 들어오면 이게 하나님 걷어내시게 하셨어요. Por eso es que cuando ha entrado algo erróneo a la iglesia, Dios siempre lo ha quitado. 세 가지가 반드시 있어야 참된 교회입니다. Debemos de tener esos 3 puntos para ser una verdadera iglesia. 올바른 말씀의 선포, Debemos de proclamar la palabra correcta. 올바른 성례의 집행, Debemos de hacer los deberes eclesiásticos. 근징의 신실한 시행. Y también debemos de ejecutar estas redomidas. 자, 그럼 교회 형태를 좀 살펴보겠습니다. Entonces vamos a ver un poco acerca de la forma de la iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 내가 교회고, Entonces el yo, o sea el individuo que cree que Jesús es de Cristo es iglesia. 그리고 천상 교회가 있습니다. Y también podemos ver una iglesia que está en el cielo. 이 땅 말고 하늘나라, No la iglesia que está aquí en la tierra, sino la que está en el cielo. 반대로 지상 교회가 있어요. Y de forma contraria vemos a esta iglesia que está en la tierra. 이거 다른 말로 전투적 교회라고도 합니다. Podemos decirle de otra manera la iglesia de guerrera. 이런 영적 싸움을 해야 되는 교회. ¿Por qué? 교회라. Porque es una iglesia que aún está librando la lucha espiritual. 그런 것만 있는 게 아닙니다. Pero no solo esto. 무형 교회라고 합니다. Podemos ver una iglesia que es amorfa. 모양은 없는데 전부 하나죠. Podemos ver que es una iglesia que no tiene una forma, pero que toda esta iglesia es una. 예수를 그리스도로 믿는 모든 사람이 한 교회예요. Es decir, ¿cuál es esta iglesia? Toda la gente que cree en Jesús como el Cristo es una iglesia. 맞죠? ¿O no es así? 예수를 그리스도로 믿는 모든 사람 한 교회라니까요. Entonces todas las personas que creen en Jesús como el Cristo son una iglesia. 이게 무형입니다. Entonces podemos ver, por eso es que le llamamos amorfa de esta forma. 반대로 유형 교회도 있습니다. Pero podemos ver iglesias con forma, 눈에 보이는 거죠. por lo que vemos con los ojos. 쿠바의 교회, Por ejemplo, la iglesia cubana, 엘살의 교회, la iglesia del Salvador, 멕시코의 la 교회, iglesia de México, 한국의 교회. la iglesia coreana. 이렇게 보이는 교회들이죠. 이렇게. Podemos ver iglesias así visibles. 자, 그러면 가장 중요한 건 뭐냐면 성경에서 말하는 교회입니다. Entonces lo más importante es la iglesia que podemos ver en la Biblia. 초대교회 행태를 한번 보세요. Podemos ver la forma que agarraba la iglesia primitiva. 교회당 중심이 아닙니다. Ellos no estaban centrados en un templo. 주일날은 교회 와서 예배하고 Entonces los días del Señor iban y daban el culto en la sinagoga, en el templo. 평일은 평일 교회를 합니다. Y entonces en el día entre semana ellos daban el culto allí. 모이는 교회, 흩어지는 교회. Es decir, había una iglesia que se reunía y una iglesia también esparcida. 눈에 보이지 않는 교회가 초대교회 쫙 깔렸어요. Porque había una iglesia que no se miraba visiblemente, pero que en realidad en toda la iglesia primitiva estaba por doquier. 그것을 우리는 말씀 운동이라고 부릅니다. A esto nosotros le podemos llamar el movimiento de la palabra. 요약을 내일 설명할 것입니다. Y entonces esto lo explicaremos un poco más en detalle mañana. 여하튼 초대교회는 모이는 중심이 아니었습니다. Pero lo que quiero transmitir es que la iglesia primitiva no solo se reunía. 주일날은 모이고 Entonces el día del Señor se reunía, 평일에 현장에서 말씀 운동하고 pero los días entre semana ellos iban a cada uno de sus campos a compartir el movimiento de la palabra. 눈에 보이는 교회, 보이지 않는 교회. Entonces había una iglesia que sí era visible y otra iglesia que no se podía ver al ojo simple. 모이는 교회, 흩어지는 교회. Entonces una iglesia que se reunía y una iglesia que se esparcía. 이게 초대교회 교회입니다. Así era la iglesia primitiva. 이걸 회복해야 돼요. Eso es lo que hay que restaurar. 주일날 한번 모여가지고 세계복음화 절대로 안 되게 돼 있어요. Porque reuniéndonos los domingos solamente no podemos hacer la evangelización del mundo.
culto. 일주일에 한 번 모여고 찬양하고 아무리 많이 해도 세계복음 안 되게 돼 있다니까요. No importa que tanto nos reunamos todos los domingos y alabemos, la evangelización mundial no ocurre por esto. 지역이 장악 안 되게 돼 있어요. No podemos conquistar la región con esto. 그렇죠. ¿O no es así? 그래서 모이는 교회, 흩어지는 교회가 있어요. Por eso la iglesia que se reúne y la iglesia que se esparce. 자, 그러면 교회는 왜 존재해야 됩니까? Y entonces, ¿por qué tiene que existir la iglesia? La iglesia. 하나님의 영광을 위해서입니다. Por la gloria de Dios. 이게 내가 존재해야 될 목적이고 교회가 존재해야 될 목적입니다. Esta es la razón por la que existe el individuo y la iglesia también. 두 번째가 예배입니다. Lo segundo es el culto. 교회에서 제일 잘해야 될 게 예배입니다. Lo que la iglesia debe de hacer mejor es darle culto a Dios. 영과 진리로 예배해야 합니다. En espíritu y en verdad. 예수가 그리스도임이 날마다 선포돼야 되고 Entonces se debe proclamar todos los días que Jesús es el Cristo. 그 선포되는 것에 하나님의 성령께서 임하시는 거죠. Y cuando se proclama esto, el Espíritu Santo se manifiesta. 그게 진짜 교회입니다. Esto es la verdadera iglesia. 그게 진짜 예배예요. Ese es el verdadero culto. 강단에서 예수가 그리스도임이 계속 선포되고 En el púlpito se debe proclamar constantemente que Jesús es el Cristo. 그게 하나님의 성령께서 임하시고 Y así viene el Espíritu Santo de Dios. 그게 진짜 예배입니다. Y ese es el verdadero culto. 우리가 모였다고 예배하는 게 아닙니다. No solo por estar reunidos es que estamos dando el culto. 내가 찬양한다고 하나님 받으시는 게 아닙니다. Y no es porque yo le alabe, es que Dios lo recibe. 영과 진리로 예배해라. Sino en espíritu y en verdad nosotros debemos de adorarle. 우리는 그 정도가 아닙니다. Entonces no es que estamos solo así. 로마서 12장에 보니까 산 예배를 드려라. Es que en Romanos 12 nos dice que debemos un culto vivo. 인생 전체를 드리는 영적 예배입니다. Entonces no solamente en una reunión, sino toda la vida darle en culto a Dios. 주일만 교회 오는 것이 아니고 No solo venimos los domingos a la iglesia, 인생 전체를 드리 하나님께 예배하는 거죠. sino que toda nuestra vida es para culto a Dios. 육신을 따라 살지 않습니다. No vivir de acuerdo a la carne, 세계복음화를 위해서만 삽니다. sino vivir solamente para la evangelización del mundo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 주께서 모든 문제를 다 끝냈기 때문에 Es porque el Señor ya acabó con todos los problemas. 남은 인생 주님을 위해 사는 거죠. Por eso el resto de nuestras vidas las vivimos por el Señor 세계복음화를 위해 사는 겁니다. y por la evangelización del mundo. 그것 때문에 돈 벌고 Y por eso es que nosotros trabajamos por el dinero 그것 때문에 자식 키우고 y por esto criamos a nuestros hijos 그것 때문에 교회하고 y por eso es que nosotros lideramos una iglesia 그것 때문에 y 기도하고 por esto oramos 그것 때문에 능력 받는 것이고 y por eso recibimos poder. 인생 전체를 드리는 것 Damos toda nuestra vida. 그게 산 예배예요. Esto es un culto viviente. 하나님 원하시는 건 그겁니다. Eso es lo que Dios desea. 주일날 조금 왔다 집에 가는 거 그걸 원하는 게 아니라니까요. El Señor no desea que vengamos un rato los domingos y nos vayamos. 회복해야 합니다. Hay que restaurarnos 하나님의 영광을 por la gloria de Dios, 예배를 por este culto. 세 번째가 성도의 교제입니다. Y lo tercero, podemos ver la comunión entre los creyentes. 초대교회는 성도들이 교제도 있었고 훈련도 있었고 양육도 있었어요. Podemos ver que en la iglesia primitiva había una comunión entre creyentes, podemos ver que había un entrenamiento entre creyentes y podemos ver que había una formación entre los creyentes. 사도의 가르침을 받아 그랬어요. Podemos ver que ellos habían recibido la doctrina de los apóstoles. 교회의 중요한 요소 중에 하나입니다. Y entonces esto es un punto muy importante de la iglesia. 그러면서 마지막 네 번째 Y lo cuarto, lo último, 하나님의 나라의 확장입니다. podemos ver la expansión del reino de Dios. 교회가 왜 존재하냐? ¿Por qué la iglesia existe? 내가 교회를 왜 해야 되냐? ¿Por qué yo tengo que estar al frente de una iglesia? 내가 왜 목사해야 되냐? ¿Por qué yo tengo que ser pastor? 내가 왜 성도여야 하냐? ¿Por qué yo tengo que ser un miembro de la iglesia? 하나입니다. Una cosa, 치유받는 게 아닙니다. no es la sanidad, 내 육신적인 필요를 얻는 게 아닙니다. no es tener alguna necesidad física, 세계복음화. la evangelización del mundo. 그것 때문에 교회가 필요한 거예요. Por eso es que es necesaria la iglesia. 그것 때문에 목사가 필요한 Por 거예요. eso es que son necesarios los pastores. 그것 때문에 교회가 필요합니다. Por eso es necesaria la iglesia. 단계 세계복음화 때문에 Por la evangelización mundial en nuestros días. 잘 한번 생각해 보세요. Entonces verdaderamente pensemos. 우리 한국에서 목사님들이 오셨습니다. Vinieron algunos pastores de Corea 지금 한 달째 지금 나온 지 한 달 됐습니다. y ya pasó un mes desde que nos fuimos de Corea. 한 달 있어야 집에 갑니다. Y entonces nos tenemos que pasar un mes para regresar a Corea. 그럼 교회를 2달을 비우게 되는 거죠. Quiere decir que estamos dejando la iglesia vacía durante 2 meses. 여러분 교회 2달 비우면 어떻게 될까요? ¿Qué pasaría si ustedes dejaran su iglesia vacía durante 2 meses? 2달 목사가 교회 없어. Que 2 meses no esté el pastor en su iglesia. 상관없이 교회가 잘 돌아가야 그게 진짜 교회예요. Entonces tiene que verdaderamente funcionar muy bien la iglesia sin relación a esto para ser una verdadera iglesia. 목사가 몇 주 없다고 성도들이 갈등한다.
Porque si digamos los creyentes están teniendo conflicto porque ya el pastor faltó un par de semanas, 목사가 몇 주 교회 없다고 해서 성도가 흔들흔들한다. o porque el pastor ha faltado un par de semanas, es que ya están temblando todos los miembros, 성도가 다른 교회로 가고 o se van a otras iglesias, 그 교회 아니라니까. entonces podemos ver que no es una iglesia, 잘못됐어요. está erróneo. 바꿔야 돼요. Hay que cambiar esto. 자, 두 달을 비는 게 문제가 아닙니다. Es que el asunto no es estar dejando los 2 meses. 저 뒤에 와 있는 목사님은 작년에 6개월을 교회 비웠어요. Uno de los pastores que está ahí atrás dejó el año pasado 6 meses su iglesia. 여러분 6개월 안 비워보실랍니까? ¿Quieren intentar hacer eso? 근데 교회가 돌아가요. Pero su iglesia sigue funcionando. 돌아갈 뿐만 아니라 이 쿠바 복음화를 위해 지금도 기도하는 Y no 사람들이 solo sigue funcionando, sino en este momento están orando por la evangelización de toda Cuba. 저 한국에 있는 분들이 금식하며 여러분들 두고 기도하고 En 있습니다. ayuno están orando por cada uno de ustedes. 그분들은 여러분 얼굴도 몰라요. Ellos no conocen sus rostros. 어떤 교회가 있는지도 모른다니까요. No saben qué iglesias hay en Cuba. 오직 쿠바 복음화, 세계 복음화. Pero solo por la evangelización de Cuba y la evangelización del mundo. 이것 때문에 자기 굶어가면서 기도하고 있습니다. Ellos están verdaderamente en ayuno, dándolo todo por esta oración. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 세계 복음화. Por la evangelización mundial. 그게 교회라. Esto es la iglesia. 하나님 나를 부르신 목적이라. Esa es la razón por la que Dios nos ha llamado. 네가 교회해야 될 목적이라. Esa es la razón por la que tenemos que estar al frente de una iglesia. 그게 가슴에 들어간 거예요. Y eso es lo que entró al corazón de ellos. 그러니까 목사님이 2달, 3달을 비우는데도 든든히 교회를 서는 겁니다. Por eso el pastor está 2, 3 meses fuera, pero la iglesia sigue firme. 흔들리지 않는 거예요. No tiembla. 세계 복음화 해야 되니까. Hay que hacer la evangelización del mundo. 내가 해야 되는데 직접 목사님 하시니까 더 돕는 거죠. Y ellos piensan, yo la tengo que hacer, pero el pastor lo está haciendo, así que yo le ayudo. 그게 교회입니다. Esto es la iglesia. 조금만 사건만 생기면 흔들리고 Y entonces, pero a veces nosotros ocurre una pequeña cosa y temblamos. 문제만 생기면 흔들리고 Y si hay un pequeño problema, temblamos. 그게 무슨 교회냐 말이에요. ¿Será esto una iglesia? 세계 복음화 때문에 하는 게 교회입니다. Es que lo que hacemos por la evangelización mundial, lo que existe por la evangelización mundial es la iglesia. 세계 복음화는 교회가 해야 될 프로그램이 아닙니다. Es que la evangelización mundial no es un programa más que tiene que hacer la iglesia, 교회의 존재의 목적입니다. sino es el objetivo de la existencia de la iglesia. 오늘 저는 2가지 이야기를 드렸습니다. Hoy yo les he hablado de 2 cosas, 기도, la oración 또 하나는 교회. y la iglesia. 여러분들의 귀한 응답이 있기를 바라고 Espero que tengan esta respuesta tan certera en ustedes 정말로 쿠바 살리는 시작이 되기를 바랍니다. y que sea el inicio para que se pueda empezar a salvar a Cuba. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 주님 감사합니다. Señor viviente, te agradecemos. 말씀을 주셨으니 감사합니다. Señor, te agradecemos por esta palabra. 쿠바 살리는 시작이 되게 하여 Señor, 주옵소서. permite que sea el inicio para la salvación de Cuba. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘.